kami nga may piling subong kag ginugos ka kami nga may makain subong kag ginugos ka kami nga ari subong nga makain laging safety sila nga magpatuloy kag bless sila sa tanan nga daw Amen. Wow, kanami nga bata mag-pray ba? So, kilala niyo niya? Sino ni siya? Ha? Wala ka mo kakilala? Oh, Games Vlog. Siya si Games Vlog. Siya ang manghatag sa inyo nga merienda sa subong nga adlaw kay birthday niya sa December 13. So, palakpakan tayo si Tita Games Vlog. Birthday, advance